আমাদের সঙ্গে রয়েছেন এই মুহূর্তে প্রবাদ প্রতিম সঙ্গীত শিল্পী आशा भोसले তিনি এসে আমাদের মধ্যে উপস্থিত হয়েছেন। आशा जी आपको स्वागत है। আমি শর্মিষ্ঠাকেও একই সঙ্গে আসতে বলবো এবং আমি রিকোয়েস্ট করব আমাদের সঙ্গে রয়েছেন এটা আমাদের কাছে তো একটা সত্যিই বিরল মুহূর্ত মুপিয়া যে আশাজির মতন ব্যক্তিত্ব আমাদের আজকের এই অনুষ্ঠানে এসেছেন and it's actually honor for us as well that the CEO and our executive director of all Z regional news channels Shri Jagdish Chandra ji is also with us. So sir, can we please request you to come up on stage for your speech, and also after his speech he will do the honors to Srimati Asha Bhosle. Please sir. The Honorable Asha Didi, the chief guest of this evening, the Honorable Cabinet Ministers, the Honorable awardees, friends, audience, I welcome you all in behalf of Z, in behalf of a visionary chairman, Dr. Subhash Chandra, who is incidentally not here. Didi, I would like to convey the feeling of this gathering that you are a living legend of this country. You are a pride of this nation. मैं जब इतना सा था आपके गाने सुनता था, आज इतना हो गया हूँ आपके गाने सुन रहा हूँ। 10 साल बाद चला जाऊँगा तब भी आप गाती रहेंगी, आने वाली पीढ़ी आपके गाने गाती रहेगी, सुनती रहेगी। And Didi, I would like to apprise you that 24 Ghanta is not only a news channel. It is the voice of the people of West Bengal. It is the voice of the common man of this state. Because we always follow a fairly independent and fair editorial policy. We are not with any political party. We are not with any particular individual. We are with the people, with the masses, with the public, with the audience. And moreover, we are not in the race of TRPs. We don't organize such functions only to have TRPs. We want to promote the talent of Bengal. We want to reward the talent of Bengal. We want to promote the art and culture of Bengal. So this gathering, this function is part of that intention, that mandate. And at this juncture, of course, we miss the popular lady chief minister of the state, Didi, Mamta Didi. She is not here, but she has sent her good wishes, message. I think she is doing a good job for the Bengal. All of her cabinet ministers are trying to change the face of Calcutta. किसी ज़माने में कहते थे Calcutta is a dying city. Now it's trying to be a Bangkok, Singapore city. When I entered this city, there is a complete change of skyline in the city. मुझे कभी कभी लगता है कि कौन सी शक्ति शहर को चला रही है, इतना फास्ट डेवलपमेंट कैसे हो रहा है। और विकास की इस दौड़ में हम उन कार्यक्रमों को जो आम आदमी के लिए हैं, गरीब के लिए हैं, पुअर के लिए हैं, वुमेन एम्पावरमेंट में है, माइनॉरिटीज़ के लिए हैं, उन सारे कार्यक्रमों को, उस एजेंडा को हम आगे बढ़ाएंगे। वी आर नेचुरल एलाइज और हमारा काम केवल टैलेंट को प्रमोट करना नहीं है, इसके साथ साथ टैलेंट को बंगाल के निर्माण में लगाना है, कलकत्ता के निर्माण में लगाना है। एक खूबसूरत कलकत्ता का निर्माण करना भी 24 घंटा का एक बेसिक मैंडेट है और मुझे आशा है कि आप सबका सहयोग इसी तरह हमें मिलता रहेगा। मैं एक बार फिर आशा दीदी का स्वागत करता हूं और उन्हें मंच पर आमंत्रित करता हूं कि हम उनका सम्मान कर सकें कुछ क्षण के लिए। दीदी प्लीज। কালকে যখন থেকে এসেছেন সবাই আমাদের সঙ্গে বাংলায় বলেছেন। মাননীয় মন্ত্রী যারা রয়েছেন সবাইকে একটু মঞ্চে আসতে অনুরোধ করব। একসঙ্গে সবাই আসুন একটু। আমাদের এখানে প্রথা আছে তো সবাইকে দাদা বলার,
ফলে আমরা ববিদা, সাধনদা, সুব্রতদা, শোভনদা এরকম বলতেই অভ্যস্ত। স্যার এটা চাল চলছে নি। আমার ভদ্র মহিলা আমাকে বলছে যে দুটো শব্দ বলুন, তারপরে কিছু বলো না। কেন আমি জানি না। আমি বাঙালি তো জানি না, মারাঠি জানি না, আমি তামিল জানি। আপনি তামিল বুঝবেন तो 2 शब्द हो गए। आप लोगों ने मुझे बुलाया, आपने আমাকে এখানে লিখেছেন। রেখেছেন। So I'm very thankful. দুটো শব্দ। एक्चुअली आमी आशा जी के बोलছিলাম दीदी अब आप सिर्फ 2 शब्द कहिएगा, क्योंकि बाद में तो वापस आपको लेना है वो अवार्ड, तब हम आपको बहुत सारे गप सुनेंगे। तो दीदी इसीलिए 2 शब्द कहिए, फिर वो हम उनको वापस ले आएंगे उनके अवार्ड के टाइम पे। सर माफ़ी चाहती हूँ, ठीक है ना सर? Anivanda, please come up on stage. Anivanda is our editor, the channel editor, and he is a music connoisseur as well. We know it very well. Thank you so much, Didi. ধন্যবাদ আশাজি, ধন্যবাদ স্যার শ্রী জগদীশ চন্দ্রাজি, ধন্যবাদ ফিরহাদ দা, ধন্যবাদ সুব্রত বাবু, ধন্যবাদ শোভন বাবু, ধন্যবাদ সাধন বাবু, এবং অবশ্যই আমাদের সম্পাদক অনির্বাণ চৌধুরী।